এটা তো ঠিকই অনলাইনে কত আপনারা একটা সিরিয়াসলি দিয়ে দেবেন স্যার সাইন করে আমরা অনেকদিন আগে বেশি পয়সা আবার আমরাও চাইবো স্যার যখন আমরা জমা রাখবো ওখানে আমরা এখন তো জমা আপনারা নিতেছেন জমা নিছি না অ্যাপ্লিকেশন শুধু অ্যাপ্লিকেশন ডিস্ট্রিবিউট আচ্ছা জমা নেওয়ার সময় তো আপনারা রিসিভ দিতেছেন আজকে ডেট আর যে জনকল্যাণ যে শিবির কই আমরা আমরা কিন্তু এখন রিসিভ হইছে না এটা আপনারা রিসিভ দিছেন না এটা রিসিভ দিছেন না রিসিভ করছি না কার এটা কোন বেরোচ্ছে আপনারা একটা রিসিভ দিয়ে দেন একটা টোকেন দিয়ে রিসিভ দিয়ে দেন সাইন দিয়ে পাবলিক এমএলএ স্যার কাছে গিয়ে কমপ্লেইন করছে এমএলএ স্যার দেখছেন না ওখানে ইয়ে বসে নিচের মধ্যে বসে তাহলে আপনারা একটা টোকেন আমি তো দিয়ে দেন না অ্যাকচুয়ালি এটা ওই জনকল্যাণ শিবির কইয়া আপনারা সাইন করে দিলেও আমরা দিয়ে দিলেও হয় কাছে বানানো না আমরা এর মধ্যে তারিখ দিয়েছিলা জনকল্যাণ শিবির তো এটা লেখা দেখে আমরা জানি আপনি কোনো যাতে গরিব মানুষ এই বিভিন্ন এই শিবিরের মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি আবো বুমো হাইন খালাইনা বা যারে রিখাইছে বুমো বা খালাইনা আলা Pak itu Oke, Suzuki Clio, blok antara Pepsi Tike, Suzuki. Ini ongkar, jangan jadi sebantu saja. Ini Janakallan Shibir হইতে দাম কেমন ongkar? ini aku nama mani boleh SG ni kita jeng PG Clio, oh PG ni kita jeng mana office blok ni sahaja nama. Galai-galai. Madam Mudun Tema, ini Janakallan Shibir. Semua pasti pakai awal aku nama sahaja lagi nak hambai. Untuk agen maya, aku SG ni pakai kelas. Ini bantu mo. Ani bantu.
Bang kita cek ketemuan. Sama kami pun apa? Apa Kopda? Nama kategori? Kopda Mas. Sampai dia. স্যার তিনি তোর কাইসা জনকল্যাণী বিশিংতে শিবির খাইজাখা ও শিবিরও जों नुगै माखा जरा कदोगमा रगन नुगो जों अनलाइन इंटरनेट कानेक्शन खायै अ जिरो ग्राउंडनो एसपीपीआरटीसी जत डकुमेंट्स रक पाब्लिक नो याफारि रजागो फियाबा तिनि नुगै मा खरो रजागिया इंटरनेट कानेक्शन करे अबनो तैतामो सानाय बेलायखौनो खादो खालामदिया खायफानो सालखामरोमै मोजे जनकल्याण मोजे शिबिर संसाजाकमानि एमपि आदिलक बायसा संसाजाखा विभिन्न लाइन डिपार्टमेंटनि जे सुजुग सुबिदा स्कीम स्टेट इनकम सेंट्रल इनकम आ स्कीम रनो तुइगि एक्चुअली पब्लिक अवेयरनेस फैमिली साथे साथे पब्लिक निया फागो सबै लिना नै हो न कसो उद्देश्य दङ याबा तिनि रो इंटरनेट से प्रॉब्लम दङ अब तुइ बिदेश साब रखौ सलाइजा ओके नेट जगह मान याव जगह 10 फर रिमैया खायफानो अब एसडीएम प्लान खालामनाय कागजपत्र आरो प्रसेस खालामनाय मन यागुलो जोंनि आरो डिसिएम अफिस जेतो एमपिओ उखा जतरनि कागजपत्र आरो डिसिएम अफिस नि मते बर या फागो बर पाब्लिक रुनिया प्रसेस करिले बर मथायनि जुगाजोग फैलें जों पाब्लिक नो बांखयने जारा अलरेडी एप्लाई खायजा बर फायगै डिसिएम अफिस मावति दङ अ जागा फायगै बर कागजपत्र फाय माननाय স্যার তিনি অব খাইজাং মানে ব থায় খাইজাং তঙ্গ পান্ডা তিনি এমপি টাউন হল এমপি আর ব্লক বাই অর্গানাইজ খাইজাং 3 দিন 15 16 17 তারিখ অবধি আমি ক্যাম্প চলবে লুকুরক তিনি অপুইলানি পান্ডা চেংথানা বসুরক ফাইকানা তিনি লুকুরক যে যেহেতু অরফলনি যে লাইন ডিপার্টমেন্ট नि যে অফিসার সমিরাও বরংবো ডিপার্টমেন্টनि যত স্কিম যে প্রজেক্ট আমার নম্বর খরচ রিপ্রেজেন্ট খাইকা ओमफ्राय आरो पाब्लिक रक तो आरो खाइ तमनि साथे साथे ओ फातारावबो विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट टेबिल आसबजाक बाक्सा पीआरटीसी एप्लाई खाइनि गो खाइका बाक्सा आधार खाइनि के बा खाइका के विभिन्न भाबे आरो टेबिल गो आसबजाक काइबसे कैटेगरी रो मै तिनरो बर रनो माने एक हेल्प खाइजा खसुबा सुरजा खना हेल्थ डिपार्टमेंट दङो एआरडीडी दङो एग्रीकल्चर डॉक्टर नि दङो एसडीएम नि जे तिनि पीआरटीसी आधार सेंटर दङो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट दङ बैंक दङ समाजनि विभिन्न लाइन डिपार्टमेंटनि बरफ बिदिनो गेम लोगोसे बरफ फारा आसबजा yang baisa माबागै ओ हलो बरफ पामु लुकुरकनि बिसिंति सायमा खर कबांमा किसा मानै रकबो डिस्ट्रिब्यूट खाइजा खांका तामरक या फारजाक खायसेनो जोंनि फिसारि डक्टर होते जे फिंगार लिंक्स आपसा जास्ट बिदिबा इनॉग्रेल देबा बरफनो चार दल न बरफ फिंगार लिंक्स आ